Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda. Okey, yang pertama bagaimana anda boleh surf online secara lebih selamat tanpa perlu risau hacker, tanpa perlu risau siapa-siapa yang nak spy anda. Dan yang kedua, saya nak kongsikan dengan anda bagaimana anda boleh lepas sekatan-sekatan yang dikenakan oleh negara-negara tertentu terhadap internet user lah. So, untuk faham yang pertama tadi, macam contoh tahun lepas saya dah kongsikan dengan anda dalam Tech News. Saya dah bagi tahu kepada anda yang Apple, Google, Facebook dia spy apa yang kita borak. Sebagai contoh lah, dekat WhatsApp kita ada bagi tahu kepada kita punya kawan yang kita nak cari laptop baru kan. So bila kita buka Facebook, bam, iklan-iklan tentang laptop baru akan keluar dekat situ. Kita akan nampak iklan tentang Mona Lisa, kita akan nampak iklan dari Sawada Tech yang jual mereka punya laptop lah. Sebab apa? Sebab Facebook dia dah detect apa yang kita borak dekat kita punya WhatsApp dan dia jual beli dengan syarikat-syarikat yang nak iklan dekat dia punya platform lah. Of course mereka tak jual secara spesifik macam Ashraf nak beli laptop gaming weh. Bukan, mereka just jual macam people who interested to buy a new laptop lah. So kalau anda guna benda yang kita panggil sebagai VPN, benda tu tak akan berlaku. Macam mana dia buat? Itulah yang saya nak kongsikan dalam video kali ni. Dan yang kedua, bagaimana kita boleh lepas sekatan-sekatan yang dikenakan oleh mana-mana kerajaan terhadap beberapa website lah. Saya rasa semua orang tahu yang kalau kita pergi ke China, kita tak akan dapat masuk Google, kita tak akan dapat main Facebook, kita takkan dapat main WhatsApp lah. Sebab apa? Sebab China dikenakan sekatan-sekatan terhadap website-website inilah. Dan kalau anda guna VPN, benda ni pun tak akan berlaku. So, macam mana dia beroperasi? Itu yang saya nak kongsikan dalam video kali ini. Dan yang paling penting, yang ketiga ni, bagaimana saya guna VPN untuk menceriakan hidup saya. So, anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kali ini, saya nak kongsikan dengan anda tentang VPN. So, kalau anda belum tekan butang subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Jom! Okey, untuk menjawab soalan yang pertama, kita kena faham dulu apa itu VPN. So, VPN ialah singkatan kepada Virtual Private Network. Virtual ialah alam maya, lepas tu private ialah peribadi, macam contoh private part, tu adik kita. Lepas tu network ialah rangkaian lah. So, basically VPN ni ialah satu rangkaian di dalam alam maya yang mana kita seorang saja tahu. Orang lain tak tahu, orang lain tak boleh nak kacau, orang lain tak boleh nak intai kita, dia tak tahu apa yang berlaku dalam sana kecuali kita seorang sahajalah. So, itu VPN. Dan kalau anda tertanya-tanya bagaimana rupa paras VPN ataupun macam mana fizikal dia kan. So VPN ni basically dia sekadar PC saja, cuma PC tu kita convert dia jadi server dan kita akan connect kepada dia lah. So bagaimana VPN ni beroperasi? Sebagai contoh, kalau kita connect dekat Facebook, normally apa yang berlaku ialah PC kita akan connect dekat Facebook. So dia direct connect macam tu. That's why Facebook akan tahu apa yang kita buat, siapa yang connect dan pukul berapa dan juga lokasi PC kita tu di mana. Tapi kalau kita guna VPN, kita ambil PC jiran kita yang sebelah tu, kita jadikan dia sebagai VPN. Jadi PC kita akan connect ke PC dia akan connect dekat Facebook. So dekat Facebook kan, dia akan ingat macam, oh jiran kita yang connect dekat dia. So Facebook akan tahu lokasi jiran kita, masa jiran kita guna dan apa-apa yang berkaitan dengan jiran lah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu yang di sebalik jiran kita ada kita. Gelak jahat kan. So PC jiran kita tu boleh dianggap sebagai boneka lah. That's why VPN ni lagi selamat. Lagi-lagi kalau kita connect dekat, kita cakap public wifi macam contoh KLIA ke, MACD ke atau mana-mana kedai kopi. So dekat situ bila kita guna VPN, orang tak akan dapat intai apa yang kita masukkan, username kita, password kita, kecuali website tu dah ada HTTPS lah yang lebih secure compare dengan yang biasa. Even sebenarnya Facebook pun dia ada HTTPS. Cuma untuk senangkan anda faham, saya guna dia sebagai contoh sebab semua orang kenal kan. Dan saya tahu yang penerangan saya tentang VPN ni sebenarnya tak tepat. Cuma saya yakin dengan analogi sebegini, dengan penerangan sebegini, orang yang budak tadika sampailah orang tua yang sedang diperdengarkan Yasin tu boleh faham lah apa itu VPN. Kalau saya cerita tentang data encrypted, lepas tu tunnel dan sebagainya, saya yakin mesti ada orang yang tak faham lah. So itu cara bagaimana VPN ni dia buat satu sistem yang sangat selamat untuk kita. Sebab
Sebab orang tak akan tahu yang kita guna, tapi orang akan tahu yang boneka kita guna tu. Okey, menjawab kepada persoalan yang kedua, kenapa dengan VPN dia mampu atasi sekatan-sekatan yang dikenakan oleh government lah. So, kita buat satu analogi macam contoh, saya kempunan nak makan satu makanan dekat restoran yang diberi nama Google. On the way saya pergi ke sana, tiba-tiba ada tentera yang sekat saya. Dia kata, anda tak boleh nak pergi dekat restoran Google. Restoran Google tak dibenarkan operasi dekat kita. So, apa yang saya buat ialah saya naik sampan. Lepas tu, saya pergi ke negara sebelah secara illegal, kita kata. Lepas tu, saya pun boleh pergi dekat restoran Google yang ada dekat sana. At least, saya punya kempunan tadi dah habis lah. So, itu cara bagaimana kita boleh atasi sekatan-sekatan yang dikenakan oleh government terhadap mana-mana website dengan menggunakan VPN. Sebagai contoh lagi lah, macam saya bagi tahu kepada anda tadi yang kalau anda dekat China, anda tak boleh nak masuk Google, anda tak boleh nak main WhatsApp, anda tak boleh nak main Facebook kan. So, apa yang kita akan buat ialah kita akan guna VPN yang ada dekat Malaysia, kita akan serve Google yang ada dekat Malaysia. So, kita bukan saja boleh connect dekat Google Malaysia, tapi kita pun boleh guna environment yang ada dekat Google Malaysia tu sendirilah. Itu kalau kita tengok dalam skop satu negara yang besar. Kalau kita kecilkan lagi skop, kita tengok pada telco, apa yang kita boleh buat dengan VPN ni, kita boleh bypass dia punya limited kuota, kita boleh bypass dia punya limited speed. That's why kalau kita buka dekat Facebook, ada yang jual macam package Celcom Unlimited harga 30 dengan VPN sekali. So, kalau anda pandai guna VPN, anda boleh buat benda-benda macam ni lah, which is agak power juga. Cuma saya takkan ajar anda. Lagi-lagi saya pun tak tahu sebenarnya nak buat macam mana. Cuma as a seketul Ashraf Jeffrey, bagaimana saya optimizekan penggunaan VPN ni, senang saja. First kali saya guna NordVPN sebab bagi saya NordVPN ialah satu VPN yang sangat simple untuk kita guna. Kita just download, kita beli dia punya subscription tu, lepas tu masukkan username, masukkan password dan kita pilih mana server yang kita nak connect, mana VPN yang kita nak connect. Kalau kita nak connect dekat Jepun, so kita pilih dekat Jepun lah. So sebagai seketul Ashraf Jeffrey, saya seorang yang suka layan Netflix, lepas tu saya suka layan anime. Tapi masalah Netflix dekat Malaysia ni, anime punya content sangat sedikit. Even kalau kita search One Piece, kita tak akan jumpa dekat Malaysia kecuali yang dia punya limited movie itulah. So apa yang saya buat ialah saya guna NordVPN tadi, saya connect dekat server dekat Jepun dan saya buka Netflix dekat Jepun. Dekat situ saya boleh jumpa banyak drama ataupun movie ataupun anime One Piece lah dekat sana. So kita pun tahu yang sebenarnya setiap negara dia ada dia punya own movie dan movie dia macam Itali, France, movie dia lagi power compare dengan apa yang kita dapat lihat dekat Malaysia. Dengan menggunakan VPN, kita pun dapat akses dengan Netflix dekat sana dan kita boleh tontonlah video-video dia. Of course benda ni Netflix agak kita kata apa? Agak menentang lah. Even memang secara terbuka Netflix menentang benda ni, cuma benda ni masih lagi dalam grey line. Boleh ke tak boleh ke, dia masih dalam tengah-tengah macam tu lah. So ini cara yang saya guna VPN dan saya menceriakan hidup saya. Actually video kali ni saya just nak share kepada anda tentang VPN tu sendiri. Saya harap anda faham apa yang saya explain ni dan juga saya nak promote anda untuk beli NordVPN lah. Kalau anda berminat untuk beli NordVPN, anda boleh beli dekat link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Cara guna dia sangat senang. Anda download saja dekat anda punya Play Store, lepas tu ataupun dekat anda punya PC, lepas tu anda connect dekat mana-mana server yang anda nak. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa sahaja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi.